किछि घर अच्छी सबू घरे प्रतिदिन किछि ना किछि अशांति लगी रही आ संगे तार मनांतर ता संगे आर झगड़ा एवं किछि घर अच्छी प्रत्येक दिन कौन सदस्यर आज कह मुंड बिंधा काली कह ज्वर काली कह थंडा एमती होतब गोटे सुंदर प्रतिकार शुणु जदि एमती होता तेबे भोजन घर जो घरे आपण माने बसिकी खाउचंती भोजन घर उत्तर दिग कांथरे जोड़िए माछ चित्र कर दियंतु नचेत जोड़िए माछर मूर्ति आनिकी रखंतु किंबा माछर चित्र थिबा कागज आनिकी अठारे पेस्ट करिक मार दियंतु जोड़िए माछ देखिए अशांति दूरे जीव एवं देहपा खराब होते से निश्चित भाव में किसी परिमाण में त्राही मिल यह कले आपणकर मंगल आपण परिवार मंगल घरे शांति श्रृंखला रहिबो यह करंतु ना निश्चित मंगल हब। शिवलिंग उपरे आपण बेलपत्र चढ़ाउचंती जो बेलपत्रटी चढ़ाउचंती मन रखिबे बेलपत्रटी जिमती ताजा हेइथाय एवं कटा फटा कणा जिमती न हेइथाय बेलपत्र तीनोटियाक पत्र जिमती अक्षुण्ण थाए एवं बेलपत्र पछर जो डेम्फ मु देखी बहुत लोक बेलपत्र छिड़ाती डेम्फ लगी नहीं पड़ाती नाई बेलपत्र डेम्फटा पत्र पाखु एमती टिकिए छाड़ी छिड़े दिंतु डेम्फ रखी बेलपत्र शिवलिंग उपरे केबे चढ़ातु नाही एक कथा मन रखिले आपणकर मंगल। बहुत लोक अच्छा आज्ञा बयस हेई नथिबो किंबा बयस टिके हेई गले कान को भल शुभेनी एबेठू जारी रखंतु जीवन सारा केबे काला हेबेनी कि कान रोग किछि हबनी मन रखतांतु कान रे टिके टिके तेल पकांतु दिन नुह प्रति शनिवार दिन तेल पकांतु कान रे एवं दिन बेले नुह सूर्य अस्त परे शनिवार दिन कान रे टिके टिके तेल पकांतु जीवन सारा कान रोग किछि हबनी कि बधिर हेबेनी यह कले आपणकर निश्चित मंगल हब। आज्ञा मंदार फूल समस्त बाड़ी रे फुटे अनेक प्रकार मंदार अच्छी किंतु विशेष भाव में गोटे नाली मंदार गोटे धड़ा मंदार को तांत्रिक फूल कह जाए माँ मैंने मन रखिए प्रति सोमवार दिन जदि गोटे धड़ा मंदार आनी शिवंक उपरे चढ़ाती किंबा घरे जो ठाकुर अच्छी ये ठाकुर को दियंतु एवं ठाकुर को मंदार फूलटा देला बेले हाथ जोड़ी मुंडियाटिया मारंतु एवं विशेष भाव में शिवंक उपरे धड़ा मंदार दियंतु मन रखिए आज्ञा कौन सी तंत्र मंत्र आपण घर को प्रवेश करि परिबनी जदि प्रत्येक सोमवार गोटे धड़ा मंदार शिवंक फोटो हो शिवंक लिंग हो ता उपरे जदि चढ़ू थांती कौन सी तंत्र मंत्र गुणी गारेडी ये सब आपण घर को प्रवेश करि परिबनी। समस्त ठाकुर घरे आज्ञा घंटी थाए समस्ते ठाकुर घरे घंटी बजाती किंतु मन रखिए आज्ञा जहा घरे घंटी उपरे गरुड़ चित्रटी अंका होता है गरुड़ चित्र थिबा घंटी जार ठाकुर घरे नीति बाजू थाए से घर को अग्नि भय वज्र भय चौर भय ये तीन टांक भय से घर को केबे भी प्रवेश करेनी मन रखिए कथा तेणु घंटी बजांतु गरुड़ चित्र थिबा घंटी जेमिति हेले खोजिकी आनिकी ठाकुर घरे बजांतु बहुत मंगल। आपण माने कौनसी पूजा पर्वाणी हेले कौनसी पूजा कर्म हेले दुब घास छिड़े की पूजा रे व्यवहार करा जाए किंतु मन रखिबे केबे हेले रविवार दिन दुब छिड़ेबे नहीं एक कथा मन रखिबे एवं गछ मूले सब गाधे की पानी दियंती बर गछ मूले ओस्त गछ मूले पानी दियंती विशेष भाव में रविवार एवं बुधवार दिन बर गछ मूल रे केबे पानी ढाळिबेनी ये जोड़िक जिनस मन रखिए रविवार दिन दुब छिड़ेबेनी एवं रविवार बुधवार दिन बर गछ मूल रे पानी देबेनी यह कले आपणकर मंगल। आपण कुआडे यात्रा करूचंती यात्रा कला बेले जदि रविवार दिन यात्रा करूथांती रविवार दिन
मुंडरे हाथ देके यात्रा आरंभ करिवे। सोमवार दिन मुहरे हाथ दे यात्रा आरंभ करिवे। मंगलवार दिन गଳାରେ हाथ दे यात्रा आरंभ करिवे। बुधवार दिन पेटरे हाथ दे यात्रा आरंभ करिवे। गुरुवार दिन बेनी पार्श्व दी पटरे हाथ दे यात्रा आरंभ करिवे। शुक्रवार दिन कानरे हाथ दे यात्रा आरंभ करिवे। शनिवार दिन पिठीरे हाथ दे यात्रा आरंभ करिवे। जदि एमिति यात्रा आरंभ करती तेबे ए यात्रा रे निश्चित शुभ फल प्राप्ति होता है। ये 7टी बारर कथा मने रखिले निश्चित मंगल हब। छोट छोट छुआ माने जो माने पाठ पढ़ुचंती सेमानंकर स्मरण शक्ति ठीक रहुनी। सकाळे पढ़िथिबा पाठ को संध्या बेले भूली जाती। मने रखिबे सेई मानंक पई जो माने स्मरण शक्ति बढ़ेबा को चाहुचंती। जो जगार बरगछ अस्वस्थ गछ एकाठी थिबो जो जगार से तारी मूल प्रतिदिन 20 मिनिट लेखा बसातु एवं जार स्मरण शक्ति हानि हो जाउची ताकू 20 मिनिट लेखा बसातु। बरगछ ओस्त गछ जोटी एकाठी थिबो सेठी बसातु प्रत्येक दिन 3 मास करंतु। देखंता स्मरण शक्ति केते बढ़ुची। यह सत्य एवं उपनिषद रे कथा अछि। आपणकर पुअर किंबा आपणकर झियर जदि जन्मदिन पालन करूचंती आउ कोन करंतु न करंतु एक कथा मु कहूनी किंतु मने करी छुआर जन्मदिन दिन ता देहरे टिके खसा तेल मारी देबे एवं खसा लडू ताकू खाइबा को देबे। कहिना खसा होची विघ्न विनाशक शस्य। खसा लडू खाइले खसा तेल मारी हेले आसंता वर्ष जन्मदिन पर्यंत तार किछि विघ्न आसीबनी। ए कथा करंतु ना आपणकर मंगल हबो। आपणक संतानर मंगल हबो। ए समाजर मध्य मंगल हबो। बाबू माने मने रखिबे जन्म मास जन्म दिन एवं जन्म नक्षत्र एई 3 दिन रे पुओ झियंकर विवाह केबे भी करंतु नाही। जन्म मास जन्म दिन जन्म नक्षत्र ये 3 दिन निहाती बारण करंतु। पुओ झियंकर बाहागर ये 3 दिन लेके करंतु नाही। यह क्षतिकारक। पालन कले मंगल हब। आपण माने घरे ठाकुर पूजा कला बेले जदि बिना कारण रे कौनसी कारण न थाई छुआटा कांदे ताल जानिबे किछि अशुभ घटना घटिबार अछि। आ प्रतिकार निमंते तुरंत घरु टिके टिपरे हळदी गुंड आनी ठाकुर घर कांथरे टिके लगे दियंतु। अशुभ दोषटा दूरे जीव। पुरुष माने पूजा कला बेले केबे दुर्गांक मूर्ति रे किंबा दुर्गांक फोटो रे सिंदूर लगेइबेनी। आउ नारी माने पूजा कला बेले हनुमानंक फोटो रे किंबा हनुमानंक मूर्ति रे केबे सिंदूर पिंधेइबेनी। किंतु ब्राह्मण माने तो पुरुष ना से माने जतले पूजा करिवे से माने लगेइले मंत्रपुत करी लगेइले एतरे दोषा भाव नताए। दर्शक बंधु मने रखंतु राति रे डेरी रे सोइबा द्वारा एवं निद पूरा न हेबा द्वारा बाल शीघ्र पाची जिबार संभावना थाए। तापरे दर्शक बंधु मने रखंतु राति रे असमय रे सोइबा द्वारा नख दुर्बल होई भांगी जिबार संभावना देखा देई थाए। तापरे दर्शक बंधु मने रखंतु एवं यह प्राय समस्त को जना थाए जे डेरी रे सोइबा द्वारा निद जदि पूरा न हुए तेबे आखि तल कला पड़ी जाए। तापरे दर्शक बंधु जदि डेरी रे सोउथांती एवं निद जदि कम हेउथाए तेबे मुहरे व्रण देखा देबार संभावना रही थाए। तापरे दर्शक बंधु मने रखंतु जदि डेरी रे सोइबार अभ्यास हो जाए एवं निद पूरा न हुए तेबे मुंडरू बाल झड़िबा देखा देई थाए। तापरे दर्शक बंधु शरीर दुर्बल लागुतिले ताहा डेरी रे सोइबा एवं निद ठीक भावे न हेबा द्वारा एहा होई पारे। तापरे दर्शक बंधु डेरी रे सोइबा एवं ठीक भावे निद न हेबा द्वारा विभिन्न मानसिक समस्या देखा देई थाए। तापरे दर्शक बंधु मने रखंतु राति रे अधिक समय अनिद्रा हेले खाद्य हजम समस्या
ଏବଂ ଝାଡ଼ା ସଫା ନ ହେବା ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅନିଦ୍ରା ହେବା ଏବଂ ଡେରିରେ ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ଦିନ ତମାମ ଅଳସୁଆ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ମନ ଭାରି ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାତିରେ ଡେରିରେ ଶୋଇବା କିମ୍ବା ଅନିଦ୍ରା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସହଜରେ କୌଣସି କଥା ମନେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦିନରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ବାତ, ପିତ୍ତ ଏବଂ କଫ ଅସନ୍ତୁଳନ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାତିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି, କାନ୍ତି ଏବଂ ପୁଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆଲସ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ନ ଗଲେ ପେଟରେ ଅଳସର ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରାତିରେ ଉଜାଗର ରହିଲେ ସ୍ୱଭାବରେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ଲାଗିବା, ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧା ହେବା ଏବଂ ଭୋକ ନ ଲାଗିବା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରାତି 9ରୁ 10ଟା ଭିତରେ ଶୋଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାତି 3ରୁ 4ଟା ଭିତରେ ଉଠିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ଉଠିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରରେ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ଉଚିତ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୋଇବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଶବାସନରେ ଶୋଇବା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ 10 ମିନିଟ ଧ୍ୟାନ କରି ଶୋଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଦି ଯୋଗନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପାରିଲେ ତାହା ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର 1.5 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଦରୁ ଉଠିବା ଉଚିତ। ଏହା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ଶୋଇ ରହିଲେ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ମନର ଦୃଢ଼ତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିଶା ସେବନ କରିବା କିମ୍ବା ତାମସିକ ଆହାର ଦ୍ୱାରା ନିଦ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରବିବାର ଦିନ ମଥାରେ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ କିମ୍ବା ହରିଚନ୍ଦନ ତିଲକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରବିବାର ଦିନ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚାଉଳ ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ଲୁଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୋଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ କାଚ ପାତ୍ରରେ ସମୁଦ୍ର ଲୁଣ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଦିନ ରୁଟିକୁ 7 ଥର ବୁଲେଇ କଲା କୁକୁରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ରଖି ପରଦିନ ବାହାରେ ଢାଳି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନ ଯଦି ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥାଏ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ପାଣିରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋଇବା ପରେ କୋଣରେ ସୌଧବ ଲବଣ
ଖଣ୍ଡେ ରଖି 1 ମାସ ପରେ ତାକୁ ବଦଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘରର ନୈରୁତ୍ୟ କୋଣରେ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ଲୁଣ ପାଣି ରଖି ତା ପଛରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବଲ୍ବ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣ କମ୍ ଲାଗେ ତେବେ ତା ଉପରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନି, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲିଯାଏ ତେବେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନିକଟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଘର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲିଯାଏ ତେବେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘର ପ୍ରତି ଆସିବାକୁ ଥିବା ସଙ୍କଟ ଟଳିଯାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୀପାବଳି ଦିନ ରାତିରେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଦେଖିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘରେ ଯଦି ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ପ୍ରବେଶ କରେ ତେବେ ଶୁଭ ସଂକେତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ ହେବାର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ।